så kan vi byde velkommen til Kreta. Venligst behold sikkerhedsbæltet fastspændt indtil flyet. Det står helt stille, og skiltet med sikkerhedsbæltet det er blevet slukket. Kontroller samtidig, at I medbringer alle personlige ejendele, når de forlader flyet, og så gerne kigge i stollommen foran dem, så der ikke ligger personlige ting glemt her. På vegne af kaptajnen og den øvrige besætning, så siger vi tak for denne gang. Vi håber, de har haft en behagelig flyvning med Transavia, og vi ønsker dem alle sammen en rigtig god ferie og et godt ophold hernede. Vi siger tak for i dag. Farvel og på gensyn. Ladies and gentlemen, welcome to Chania Airport. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop, and the fasten seatbelt sign has been switched off. Please check that you do not leave any of your personal belongings on board. On behalf of the captain and the rest of the crew, we would like to say thank you for today. We hope that you have enjoyed your flight with us, and we look forward to see you on board again very soon. Thank you for flying Transavia, and goodbye. Oh ja, det er rigtigt. Det er sikkert. Kan du købe det så?